Boskangi Chongmarino Naharwi hasini juda juda thangrang bodol rok tabuk jani ja bodol no ragrena kobu khaina bagai kholawo ongkhori tongo abo haikino chaslo TIPRA Motha bodoli hangkorte block beremni tangphang adonoti salsani seminar songjaka agulini Manikya Courto ar manjaka Mothani kasko Bijay Kumar Rangkol TIPRA Mothan chairman bobagrano khobai gobuni Mothani tangphang rok kami amchiyo lukurokno greater TIPRA leni kokmang grass lebini shmi Mothani tangphangte adonokno TIPRA Mothani Naharmung greater TIPRA nati shrai ki Saiman Rani bagai omhai tangbatang naharjaka hanai padanti koktungrano saikhnaraka Mothani kasko Bijay Kumar Rangkol তিনি August 6, 2022 তিনি যে প্ল্যান হাইতই ডিস্ট্রিক্ট ব্লক নচং নেতৃত্ব রগ্ন নাওই সেমিনার রগ্ননি তিনি ফার্স্ট চং চেংখা এক্সট্রিম সাউথ সাবরুম বাই এক্সট্রিম নর্থ কাঞ্চনপুর দিস পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট রগ্ন তাই ব্রাউনি লগে পলিটিক্যাল ব্লক টংনাই রক নি অফিসিয়াল স্টেটাস যে টংনাই রক ন जों নাওখা এবং মহারাষ্ট্রনি চেয়ারম্যান বো ভাই দङ बो भाइखलाय जों চেংনাই তিনি সেমিনার जों সালাইনাই যেটাবো তিনি অবজারভার রক थाङै बेराव जे बुथ कमिटि आलायमानि এবং তিনি ভিলেজ কমিটি যে ইলেকশন হনাनै আবনি প্রস্তুতি ভাইঙै দङ আবতৈ রকনো তিনি মেইন जों ডিসকাশন খাইনাই এবং তিনি TIPRA Mothani যে অবজেক্টিভ গ্রেটার TIPRA এটেইন খাইনানি অ্যাচিভ খাইনানি তিনি গ্রাসরুট লেভেলনি যে দায়িত্ব দंनाय रक বরাবাই ডাইরেক্ট তিনি ডিস্ট্রিক্ট পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট এবং পলিটিক্যাল ব্লক রকনি যোগাযোগ दङ অবনো जों স্ট্রেংথেন থাইনানি বাগैन তিনি जों চেङो এবং অব তিনি অংপাইखाय नेक्स्ट बफुर खायनाय जों तारिख खायो अब कन्टिन्यू होनाय एस मिनेस 12 डिस्ट्रिक्ट दङ ओ 12 डिस्ट्रिक्ट जतनो डिस्ट्रिक्ट नि तोरा ताइबो ब्लक रक दङ ब्राउन तैनो तबो फ्यूचर जों तारिख रक खायो आइतोनो जों मीटिंग मा खायनाय अबनो जोंनि पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट ताइ पलिटिकल ब्लक रकनि सेमिनार और खायो ब्राउन जों जत रकम टेक्निक प्रेक्टिकल जोंनि ग्रासरुट लेभेलनि जे मानै এবং जोंनि पार्टीनि जे एक्जिस्टेंस এবং जोंनि एम ऑब्जेक्ट जोंनि विजन गते रक ब्राउनो सालाय ब्राउनो अंशग्रहण खायनानि सुबिदा दंनाय এবং हायतै खायनो जोंनि फ्री डिस्काशन जोंनि अननानै अबचो बुचुंमानि बागैनो जोंनि जों जेंखा अब अंखे जोंनि TIPRA साने जों हाकमा मानि आबरक जरा जरा जोंनि बरक आरो नके फिल्लाय थाङो अब मोस्ट अनफॉर्चुनेट किन्तु जों मुचुङो जरा मिस आन्डारस्टैंडिंग खाय दंनाय ब्रताय बिसय संशोधन अंथु आं प्रेसिडेंट अक्रा हिसाबै आं अनुरोध जतनो ब्राव ताय बिसाबो इ रिव्यू मा खायनाय ब्राउन स्टैंड ब्राव रिव्यू खायै ब्राउन जों अनुरोध खायो अबते मिसआन्डारस्टैंडिंग खायै बिनिनो बेसि पटिंनाय जातिनो पटिंनायनो अबते रंनि बागै आं संगठननि TIPRA Mothani प्रेसिडेंट नय ब्राउनो मा कयो अब पटि नों आं खायनाय बैलेचनो पटि खाया नों जदि अब संशोधन अमय अंखाय बिनि दायित्व एबा मोस्ट अनफॉर्चुनेट नाय जों आशा खायो अब जों किसिसानि बागै बुझो माने शुद्ध संशोधन होनाय आनी आशा दं सर तिनी सब फाइमान जानाय र सब फाइनाय सर तिनी और सारिगो फिरंनाय दङ विदिन 3 आवर्स जों पाइनानै चेष्टा मा खायो सब फाइनाय सर तिनी बनो और को महाराज भाई आं दंनाय दा एमन कोनो एडमिनिस्ट्रेटिव नि बरक जों नाया संगठननि बरक जों दंनाय ये गुबुन पलिटिकल